by acting faith, en exerçant la foi, activant la fe, Satan's mandate in your life will be destroyed. le mandat de Satan dans ta vie sera détruit. solo en tu vida será destruido. Whatever situation you are in, Quelle qu'en soit ta situation présente. En cualquier situación en la remember que te there encuentres, is a way out for you. Souviens-toi, il y a une issue pour toi. sepa que hay un camino para ti. Jesus Christ is the way out. Jésus-Christ est l'issue. His desire is for you to be physically healed and spiritually saved. Son désir, c'est que vous soyez physiquement guéri et spirituellement sauvé. Su deseo es sanarte físicamente y salvarte espiritualmente. The fact that you have suffered for so long Le fait que vous avez longtemps souffert El haber sufrido durante mucho tiempo should not be the reason why you should receive. ne The doit pas être fact that you are crying le fait que vous pleurez. should not be the Résigné. reason why you should receive. Ne doit pas être la raison pour laquelle vous There devez is only recevoir. one ground for receiving. Il y a une seule raison pour recevoir. By his stripes, Par ses maîtres sûrs, para su amor, by his capital punishment, par sa punition capitale, para su castigo, your healing was paid. ta guérison aura lieu. Your deliverance was paid. Ta délivrance fut payée. Your salvation was paid Ton salut fut payé and offered freely. et offert gratuitement. es libre por sus heridas. Let me take you to the book of Mark 1, Marc, chapitre 9, verse 40. Next. A man with leprosy came to him and begged him on his knees, "If you are willing, you can make me clean." Jesus was indignant. He reached out his hand and touched the man. "I am willing," he said. "Be clean." Listen to that. Écoutez ceci. Jésus-Christ lui a dit, je veux, sois pur. Immediately, the leprosy left him and he was cleansed. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. What was the cause of leprosy? C'était quoi la cause de la lèpre? La raíz del problema, He needed to be cleansed. Il avait besoin d'être purifié. él quiere ser purificado. It shows that unclean spirit was the cause of leprosy. Cela implique que l'esprit impur était la cause de la lèpre. So what was the cause of leprosy? C'était quoi la cause de la Un lèpre? espíritu impuro. I cannot hear you. C'était quoi la cause de la lèpre? What is the cause of poverty? C'est quoi la cause de la pauvreté? What is the cause of setback? C'est quoi la cause de la régression? What is the cause of disappointment? C'est quoi la cause de la déception? What is the cause of sickness? C'est quoi la cause de la maladie? Stretch out your hand. Alors étendez vos mains. Levante su mano. By faith in Christ Jesus, Par la foi en Christ Jésus, I touch you. je te touche. Te toco. Be cleansed. Sois purifié. Sé libre. By faith in Christ Jesus, I Par touch la you. foi en Christ Jésus, je te touche. Por la fe en Jesús te toco ahora. Be cleansed. Sois purifié. Es limpio. By faith in Christ Jesus, Par la foi en Christ Jésus, I Jesús. touch you. je te touche. Te toco. Be cleansed. Sois purifié. Sea limpio. Unclean spirit is the cause of poverty. L'esprit impur est la cause de la pauvreté. La causa, Unclean spirit is the cause of sickness, L'esprit impur est la cause de la maladie, failure, disappointment. l'échec et la déception. By faith in Christ Jesus, I touch you. Par la foi en Christ Jésus, je te por la fe en touche. Jesús te toco ahora. Be cleansed. Sois purifié. Sé limpio. You unclean spirit. Sois esprit impur. Tu espíritu You inmundo. unclean spirit. Toi, esprit Espíritu impur. inmundo. Leave my people alone. Laisse mon peuple tranquille. Deja a mi pueblo. Leave my people now. Laisse mon peuple Deja a mi tranquille. pueblo ahora. You unclean spirit. Toi, esprit impur. Leave my people now. Laisse mon peuple maintenant. Deja a mi pueblo ahora. You unclean spirit. Toi, esprit impur. Leave my people now. Laisse mon peuple Deja a mi maintenant. pueblo. You unclean spirit. Toi, esprit impur. Espíritu inmundo. Leave my people. Laisse mon peuple Deja a mi tranquille. pueblo. You unclean spirits. Espíritu Esprit inmundo. impur. Leave my people. Laisse mon peuple. Deja a mi pueblo.
Where are you? Où es-tu? ¿Dónde estás? No hiding place for you, unclean Il n'y a spirit. pas de cachette pour toi, esprit Espíritu impur. inmundo. ¿Dónde Out! Sal. Hey! Hey! You unclean spirits, Toi, esprit impur, Espíritu inmundo. come out of my people! sors de mon Sal de mi peuple. pueblo. Where are you? Où es-tu? ¿Dónde estás? Where are you? Où te caches-tu? ¿Dónde estás? Leave the place. Come out! Come out! Sal. No hiding place for unclean Il spirits. n'y a pas de cachette pour les esprits impurs. No hay lugar donde esconderte. Out! Sors! Sal. La fe. Mira cómo el You evil spirit, you are unclean. Leave my people Esprit now! impur, Déjame laisse pueblo mon ahora. peuple tranquille. Leave my people now! Mon- problema es el espíritu inmundo que nos atormenta. Como cuando quiera que nos estés viendo, también reciba esta liberación en el nombre. Sors! Sal para cambiar la historia de la vida. Gente atormentada por demonios durante mucho tiempo. Gente atormentada por espíritus familiares durante mucho tiempo. Han sido. Ahora van a recibir el toque del Espíritu Santo para la liberación y la restauración de sus vidas. Voici le culte au 1 du ministère de l'Alliance de Dieu. Le serviteur de Dieu, l'apôtre John Shi, est en train d'aller du Saint-Esprit. Alors la distance n'est pas une barrière à la mouvance du Saint-Esprit. Partout que vous soyez, touchez votre écran par la foi. La distance. This is the anointing service with the anointed servant, Senior Apostle John Shi, coming on the act of You unclean spirit, Toi, esprit impur, come out of my people! sors de mon peuple. Sal de mi pueblo ahora, espíritu inmundo. This is the anointing service from Boya, Cameroon. Wherever you are watching us from, we urge you to touch the screen of your TV set. Distance is never a barrier to the move of the Holy Ghost. As you can see, the anointed servant, Senior Apostle John Shi, is ministering spirit-filled prayers. Voici le culte 1 du ministère de l'Alliance de Dieu. Touchez votre écran par la foi. La distance n'est jamais une barrière à la mouvance du Saint-Esprit. Telespectadores, você está em direto ao Ministério. Distance is no barrier to the move of God. All you need to do, get connected by faith. Touch the screen of your television. As people are receiving here, you too can receive. As they are being delivered, you too can be delivered. As they are being healed, you too can be healed. Touch the screen of your television. The same God is moving mightily. Distance cannot prevent the power of God from moving. Touch the screen of your television and you will receive that healing. You will receive that miracle. Just touch the screen of your television as the man of God is moving mightily in the congregation. Espíritu Santo en medio del pueblo de Dios para dar la libertad a todo aquel que ha sido atormentado por los demonios durante mucho tiempo. Para el mover del Espíritu Santo, la distancia no es ninguna barrera. Para la transformación y el cambio de la historia de tu vida, la distancia no es ninguna barrera. Conéctate por tanto con fe.
Recibe en este momento el toque del Espíritu Santo. For this generation to believe that Jesus Christ is the same yesterday, today, and tomorrow. As you connect by faith, what is that situation? Leave it at the feet of Jesus. You unclean spirit, I command you out! Jésus, je t'ordonne. Fuera espíritu inmundo. I command you out! T'ordonne de sortir. I command you out! T'ordonne de sortir. Fuera, I command you out! 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 fuera espíritu inmundo. Le royaume des ténèbres est dans l'autre. Say you unclean spirits! Si toi, esprit Espíritu impur, inmundo. I command you! je t'ordonne. Te In ordeno. the name of Jesus Christ! Dans le nom de Jésus-Christ. En nombre de Come Jesús. out! Oh. Out! Fuera. Out! 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 Espíritu inmundo, sal fuera de mi cuerpo. Ahora ordénales en nombre de Jesús. Place your hand, place your hand, place your hand. Anywhere you have the pain. Posez vos mains partout là où vous avez ce douleur. Place it, place it, place it, place it, place it. Posez-la, posez-la. Place it anywhere you have the sickness. Partout là où tu as cette maladie, posez votre main. Anywhere you have the affliction. Partout. You unclean spirits. Toi, esprit impur. You unclean spirits. Toi, esprit impur. Espíritu inmundo. Out! Sal. Out! 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 Command it to come Commandez-les de out. sortir. Commandez-les de sortir. Ordénales de salir ahora. Ordénales. Your body Ton corps is not the temple of unclean spirits. n'est pas le temple de l'esprit impur. Your body Ton corps is the temple of the Holy est Ghost. le temple du Saint-Esprit. Es el templo del Espíritu Santo y no de las enfermedades ni de las tinieblas. Place it, place it, place it, place it, place it. Posez vos mains, posez vos mains. Place your hand, place your hand, place your hand. Posez vos mains. Ponga su mano donde le duele. You unclean spirits, Toi, esprit impur, Espíritu inmundo. I have no respect for je you. n'ai aucun respect pour Yo no toi. le respeto. Anywhere you are, Partout là où tu Donde quiera es, que estés. in their system, dans les systèmes, in their dans blood, les sangs, Sangre. in their tendons, dans les Dans tendons, in their tissues, dans les sues, in their fluid, in their dans bones, les os, in their joints. dans les Mi gozo. Out! Fuera. sors, Out! 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 sors. Sal fuera espíritu inmundo de mi cuerpo ahora, en mi sistema, en mi salud, en mi gozo. Sal fuera en el nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Begin to release yourself. Commence à te relâcher. Libérate. Begin to release yourself Commence à te libérer Libérate. from that chain. de cette chaîne. De esta cadena. Release yourself, release yourself Libère-toi Libérate from that chain. de cette chaîne. de esta cadena. Whatever chain Peu importe la chaîne that is tying you down, qui t'attache, begin to release yourself, release yourself. commence à te relâcher. Cadena. Place your hand, place your hand, place your hand, place your hand. Posez vos mains, posez vos mains. Place it, place it, place it, place it. Posez-la, posez-la. Su mano. You unclean spirits, Toi, esprit impur, Espíritu inmundo. anywhere you are in their system, partout là où tu es dans les Donde quiera systèmes, que estés. anywhere you are in their tendons, partout là où tu es dans les tendons, anywhere you are in their blood, partout là où tu es dans les sangs, anywhere you are in their tissues, partout là où tu es dans les, anywhere you are in their kidneys, partout là où tu es dans les, come out! sors, Come out! sors, Out! sors, Out! sors. Echa fuera todo espíritu inmundo que esté en tu cuerpo, en tu sistema. Échale fuera en el nombre de Jesús. Ordénale que salga fuera ahora mismo. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Right now, begin to release yourself Maintenant, commence à te relâcher. from every demonic chain that is tying you down. Chaîne démoniaque. Libérate de toda cadena.
Begin to release yourself. Commence à te relâcher. Release your career Libère ta carrière from any demonic chain de toute chaîne démoniaque that is tying you down. qui te garde au sol. Release your marriage Commence à te relâcher le from ventre any demonic chain de toute chaîne démoniaque that is tying you down. qui t'attache. Libérate ahora tu cadena, tu familia. Libera en el nombre de Jesús tu vida. Release your family Relâche ta famille from every demonic chain de toute chaîne démoniaque that is tying you down. qui vous attache. Libera tu familia de toda cadena satánica. Release yourself, release yourself, release yourself. Relâchez-vous, relâchez-vous, relâchez-vous. Everything that has to do with you, receive a touch from heaven. Tout ce qui vous concerne, Everything that has to do with you, receive a touch from heaven. tout ce qui vous concerne, recevez une Your career, receive a touch from heaven. carrière. Your marriage, receive a touch from heaven. Ton mariage reçoit une Your touche. business, receive a touch from heaven. Your family, receive a touch from Ta heaven. famille reçoit une touche du ciel. Todo lo que te concierne que recibe el toque del cielo, tu matrimonio, tu carrera, toda tu vida, que recibe el toque del cielo ahora en el nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen.